अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का जवाब दे दिया। कहते हैं नाअहल और हासिल शख्स को लाने के लिए मेरी हुकूमत खत्म की गई। हमारे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, सब्जियों की कीमत 10 रुपए किलो तक थी। IMF को खुदा हाफिज कह चुके थे। भारत के 2 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए और मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुए, लेकिन सोचने वालों ने कुछ नहीं देखा, बस बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में मुझे घर भेज दिया। जिस रफ्तार से इस मुल्क में तरक्की हो रही थी, अगर रुकावट ना डाली जाती तो सोचें आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट में लेकर आए और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म किया। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं तो वो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारग कर दो। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है। मुझे और इसको मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा लुबे लुबाब, ये था मुझे निकालने का मकसद ये था। बाबा इस तरह से मुल्क नहीं चलते, एक घर नहीं चलता मुल्क क्या चलेगा। हम खबर आपको देंगे, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दे दिए गए हैं। 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म भी सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा और 20 रोज़ में इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार, 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 दिन बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि पेश किए गए रिकॉर्ड से कमीशन को मुतमईन नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार, ताहम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाते हैं। PTI 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद न करने पर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI वकील बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर दुख का इजहार करते हुए फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है, इसको इतना डिले किया गया, आज के दिन तक इसके पीछे कोई खास मकसद है। बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। इस ऑर्डर को हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे। GNN से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गवर दिलशाद ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर PTI इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। अब ये जब तक ये पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इनका जो इंतखाबी निशान है वो भी सस्पेंड हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा। इधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत भी हुई। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कमीशन ने केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत पर मामला निपटा देंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से मजीद बात करते हैं सरबराह पिलडॉट अहमद बेलाल महबूब साहिब से। जी अहमद साहब, क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन के मुताबिक ना होने पर कलअदम करार दे दिया गया है। कोर्ट के अंदर डिपेंड करता है ना कैसे चीजें प्रेजेंट की जाएंगी और कैसे चैलेंज की जाएंगी और क्या PTI के पास वो कौन सी शवाहिद हैं जिसके बुनियाद पे वो इसको उनका ख्याल ये है कि ये वापस लेने पे या गलत साबित हो जाएगा कोर्ट के सामने। यह मुझे नहीं पता कि PTI के आर्गुमेंट क्या है, लेकिन बजाय ये जो 12 सफ़े का फैसला है इसके अंदर बहुत सॉलिड फैक्ट्स दिए गए हैं और उसकी बुनियाद पे उसे फैसले को
इलेक्शन को रिजेक्ट किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा इसको कोर्ट के अंदर से स्टे ऑर्डर तो शायद मिल जाए, लेकिन इसको सेट असाइड करना शायद मुश्किल होगा। तो कोर्ट के अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ में दोबारा इलेक्शंस का कहा गया है और वक्त बहुत कम है, ऐसी फिजिबिलिटी है कि दोबारा इलेक्शन हो सके? आपका क्या ख्याल है इसमें? पार्टी के पास अगर अपने मेंबर्स की लिस्टें हैं, और अब असल में मुझे ये भी नहीं मालूम कि उनका लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है 2019 का, उसके मुताबिक तो सारे मेंबर डायरेक्टली वोट करेंगे चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए। अब उनके पास मेंबर्स का डेटाबेस मौजूद है, लिस्टें मौजूद है, तो ये 20 दिन के अंदर हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर उनके पास लिस्टें ही मौजूद नहीं है तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये करवाएं। पार्टी के पास मेंबर्स की लिस्टें हैं। और बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल, आप हमें अब टाइम दे रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। जुमे और हफ्ते को मार्केटें भी 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। जुमे और हफ्ते के रोज़ रेस्टोरेंट्स भी 3 बजे के बाद खुलेंगे। जुम्मे के रोज़ दफातर खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज़ 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी। स्मोक के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि इतवार के दिन माल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। स्मोक का रोग सूरत हाल संगीन हो गई। पंजाब हुकूमत के फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़े फैसले। जुमा और हफ्ता को लाहौर समेत 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इन दिनों के दौरान मार्केट 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। रेस्टोरेंट्स भी जुमा हफ्ता को 3 बजे के बाद खुलेंगे। ऑफिस जुमा को खुल सकते हैं, लेकिन हफ्ते को ऑफिस 3 बजे के बाद खोलें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मार्केट्स बंद करने के हक में नहीं, लेकिन इस वक्त फजाई आलूदगी ज्यादा है। 29 नवंबर को मसनूई बारिश करवाने की कोशिश है। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे, और ये स्कूल ऑफ होंगे, और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। निगरान वज़ीर आला ने कहा इतवार को माल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए मुख्तस होगी। शहर की फिजा को साफ करने के लिए लाहौर में टावर्स का मुआहदा फाइनल कर लिया है। हमने टावर्स का MOU फाइनल कर लिया है और लाहौर में टावर्स लगेंगे ताकि स्मोक को साफ किया करें हम। एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो 10,000 स्टूडेंट्स को सब्सिडी पे मोटर बाइक्स देंगे। पंजाब के 10 अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बाउद्दीन शामिल। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी से मुतालिक इस्तफसार किया। अदालती अमले ने साइफर केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज को दी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा कि बुखारी साहब, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। उधर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दहशतगर्दी के मुकदमात में अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक की तौसीक कर दी। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, जेल ट्रायल खत्म, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अदालत तलब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत के सामने पेश हुए। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी से मुतल्लिक इस्तफसार किया। अदालती अमले ने साइफर केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जज को दी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा कि बुखारी साहब, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। वकील अली बुखारी ने कहा, हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। इधर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत ATC जज अबुल हसनान ने की। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अदालत दलाइल देने के लिए एक तारीख दे दे। वकील खालिद यूसुफ बोले, अदालत ने आज फैसला करने का कहा था। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि मैं देख लेता हूँ। बाद अज़ां अदालत ने चेयरमैन PTI के 3 और शाह महमूद कुरैशी के 2 मुकदमात में 28 नवंबर तक जमानत में तौसीक कर दी। वेलकम बैक। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सूबाई हुकूमतों और इदारों से अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्तें मांग ली है। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी तवानाई, गवर्नर स्टेट बैंक और अकाउंटेंट जनरल को खतूत इरसाल कर दिए। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा इस हवाले से।
جی، الیکشن کمیشن کی جانب سے وفاقی صوبائی حکومتوں اور اداروں سے افسران و ملازمین کی فہرستیں مانگ لی گئی ہیں۔ باضابطہ طور پر جو مراسلہ ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے 10 لاکھ پولنگ عملے کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن نے 4 صوبائی چیف سیکرٹری توانائی، گورنر اسٹیٹ بینک اور اکاؤنٹنٹ جنرل کو جو ہے وہ خطوط ارسال کیے ہیں۔ افسران و جو اسٹاف ہے اس کی پولنگ فہرست مانگی ہے تاکہ انہی میں سے جو افسران ہیں ان کو تعینات کیا جائے آئندہ عام انتخابات کے لیے۔ آئین کے تحت تمام وفاقی صوبائی حکومتیں اور ادارے جو ہیں وہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاملت کے مکمل طور پر پابند ہیں، اسی لیے یہ فہرست مانگی گئی ہے۔ سیکرٹری توانائی سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو ادارے کے افسران و ملازمین ہیں ان کی فہرستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے شیئر کریں۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی یہی کہا گیا ہے اور اکاؤنٹنٹ جنرل ہے ان کو بھی یہ مراسلہ لکھ کر ان کے افسران کی فہرست مانگی گئی ہے۔ جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان کے جو اساتذہ کی فہرست ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عاطف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سینئر سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں مگر اب ملک نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہیے۔ نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پاکستان آ کر ختم ہو گیا۔ پنجاب حکومت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو پروٹوکول دے رہی ہے، ہم انہیں بیساکھیوں کے سہارے نہیں آنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ سیاسی اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، ہم اپنے منشور کے ساتھ میدان میں اتریں گے، عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہے۔ جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان جو ہے کچھ بیانات میں یا ان کے اس میں تضاد ہے۔ ہم آج بھی الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہماری جو سویلین ادارے ہیں وہ اس وقت شاید نیوٹرل نہیں ہیں۔ ہمارے آنریبل نگراں وزیر اعظم ہیں، ان کو اس کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2017 یا 18 میں جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے غلط تھی وہ آج میرے لیے بھی غلط ہے اور کسی اور کے لیے بھی غلط ہے۔ ٹکٹوں کی میٹنگ ہوگی پنجاب کے گورنر ہاؤس میں، بہاولپور ڈویژن کی میٹنگ ہوگی تو سوال تو اٹھیں گے کہ کیوں ہو رہی ہے۔ میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، اور کہا تھا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان کو گریبان سے پکڑوں گا، وہ بیانیہ پاکستان آتے ہی ختم ہو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال نے ہماری زمین پر چائنا کٹنگ کرائی، لوگ اتحاد بنانے اور توڑنے میں مصروف ہیں، شہر میں ترقی کا دور شروع ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی عوامی خدمات جاری رکھے گی۔ شہباز شریف کے K4 کا 5ویں بار افتتاح کیا، وہ منظور کالونی کے برساتی اور سیوریج لائن کے منصوبے کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ زمانے میں شہر میں صرف MKM کا دباؤ تھا، کبھی بوریوں کا دباؤ تھا، کبھی تو میں خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تنظیم دل محمد صاحب کہیں یہ اتنے پاورفل ہیں، اتنے تگڑے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ کہ انہوں نے سب کو منہ دے دیا ہے۔ میں تو اس پہ کمپلیمنٹ چاہوں گا، اور یہی کراچی تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا منبع جو ہے نا وہ عوام ہے، خوف نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، اور عوام کی ترجمانی جو ہے وہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کرے گی۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب وہی صاحب ہیں جنہوں نے یہ پیچھے محمود آباد کا جو TP کا پلانٹ تھا نا، ہمارا زمین تھی TP2، اس کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی تھی۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب وہی صاحب ہیں نا غالباً جنہوں نے نیو کراچی میں نالے کے اوپر 1100 دکانیں بنا دی تھیں۔ یہ غالباً وہی صاحب ہیں نا جنہوں نے کراچی کی 28 سڑکوں کو کمرشلائز کیا تھا۔ یہ ماشاءاللہ وہی ایکسپرٹ انجینئر ہے نا، پتہ نہیں ہارورڈ سے پڑھ کے آئے تھے یا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM جیسی جماعتوں کو آنے والے الیکشن میں مسترد کر دیں۔ یہ جماعتیں 50 سال کے ملک پر مسلط ہیں اور تمام ملکی مسائل کی ذمہ دار ہے، ایسے سیاستدان کو اپنے علاقوں میں ووٹ مانگنے کے لیے بھی نہ آنے دیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے ساتھ سارے اتحادی MKM ٹائپ کے 35-40 سال سے برسر اقتدار ہیں۔ کیا کیا تم نے پاکستان کے لیے؟ سازشیں کر کے مسلط ہوتے ہیں بار بار اور لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے عوام کو بھی بہت واضح طور پر ایسے لوگوں کو اب بالکل مسترد کرنا ہوگا۔ ان کی ہمت بھی نہ ہوگی یا آپ کے پاس آ کر آپ سے ووٹ مانگیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پتہ چلا ہے کہ جناب ایک وہ پولیس کے افسر DSP جو زیر تربیت ہیں، تو زیر تربیت کا حال یہ ہے کہ اس نے 2 کروڑ روپے کی ڈکیتی کر لی۔ تربیت مل جاتی ہے اگر پیپلز پارٹی کی، اس کو کتنے کروڑ کی ڈکیتی کرتی۔ ویلکم بیک، خبر دیں گے لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ملزم کا جھوٹ پکڑنے کے لیے پولی گرافک ٹیسٹ اور گاڑی کی رفتار اور 6 افراد کی ہلاکت کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش کرنی ہے۔ تفتیشی آفیسر نے دعویٰ کیا کہ ملزم کی عمر 17 سال سے زائد ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عباد الحق سے، جی عباد آگاہ کیجیے گا۔
یہ پولیس نے آج ملزم کو جو ہے اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر دوبارہ عدالت میں پیش کیا اور ساتھ ہی درخواست دی کہ مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے کیونکہ پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے تاکہ جو بیان دیا ہے یہ جان سکیں کہ وہ سچ پہ مبنی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تفتیشی نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا کہ ڈرائیور کی عمر 17 برس بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کی عمر 17 برس سے زیادہ ہے۔ عمر کے تعین کے لیے بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر بجاری معطل، محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی، معطلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری، 1 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور۔ عمیر بجاری کے تشدد کا شکار شہری کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا۔ منصور شیخ نے بتایا کہ 15 سے 20 اہلکار گھر آ کر 2 کروڑ روپے کا تقاضا کرتے رہے، نقدی، قیمتی گھڑیاں اور موبائل فونز لے کر چلے گئے۔ مجھے 4 دن ٹارچر سیل میں رکھا، مجھ سے تفتیش کرنے والا آفیسر ایس ایس پی ساؤتھ کو آگاہ کرتا رہا۔